Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz originalnog serijala, a to je Mako Tsunami. On je karakter koji se prvi put pojavio u Duelist Kingdom takmičenju. On je predstavljen kao najbolji duelista sa vodenim špilom, odnosno okeanskim špilom. Ali njegov najveći uspeh je bio zapravo treće mesto na regionalnom japanskom šampionatu. Znači imali smo Vivela kao prvog, Rexa kao drugog, njega kao trećeg, a s kim se on borio za to treće mesto, to je moje pitanje. Ali za razliku od Rexa i Vivela, Mako je zapravo dobar čovjek, dobra duša. Pa mi je zato i žao kada shvatim njegovu, da kažemo, životnu priču, jer on kao mali je izgubio oca na okeanu. Zapravo ih je zadesila ta neka oluja ili tsunami i to im je polomilo brod. Mako je preživeo, a njegov otac verovatno ne. Mada kasnije u serijalu mi saznamo da njemu stiže pismo, prekookeansko pismo, gdje se nalazila karta Legendarni ribar, koja Maka podsjeća na njegovog oca. I verovatno je njegov otac negdje tamo živ i nekako je uspio da mu pošalje tu kartu, kao neki znak da je on i dalje živ i da veruje u njega. Tako da Mako ima životnu misiju da pronađe svog oca. Što se tiče njegovih duela u serijalu, imamo dva bitna, to je protiv Yugija i protiv Joya. U obe strategije on koristi Umi, odnosno okean, kako bi maskirao svoja čudovišta, da ih protivnik ne vidi, a ujedno i da se ti monsteri boostuju. U duelu protiv Joya u Battle City-u je morao da uloži dve svoje bitne karte, odnosno najređe karte, a to su Fortress Veil, ritualna karta koju je Joey dobio, ali Joey tu kartu realno ne može da igra jer nema ritual za tu kartu. A druga je Legendarni ribar, koja je opet došla kod Joeya u špil, ali je realno beskorisna karta za njegov špil. Joey nije htio da mu uzme tu kartu jer je smatrao da ta karta Maka podsjeća mnogo na njegovog oca. Imamo i neki duel tamo kasnije u serijalu koji nismo vidjeli šta se desilo, a to je protiv Esparobe. Šta mislite, ko je pobedio, Esparobe ili Mako Tsunami? Što se tiče speed duela, imamo jedan njegov špil, a to je u ovom boksu ovdje, i to je Streets of Battle City. Međutim, speed duel je nama dao još dodatnih njegovih skillova, a to je sve došlo iz booster pakovanja. Tako da Mako ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 official skillova i jedan moj. Tako da, ajde da vam pokažem šta sam ja ovdje sve spakovao za Maka Tsunamija. Evo ga Tsunami! Pa da krenemo sa njegovim skillovima. Špil ću trenutno ostaviti negdje ovdje. Ajmo, Mako Tsunami, flip this card over when you activate this skill. Prvi, Terror from the Deep, ali pokazat ću vam još jedan skill, a to je još jedan Terror from the Deep. I šta je fora kod ova dva skilla? Oba skilla su došle iz istog booster pakovanja, SBTK, ova skraćenica ovdje, samo što je jedan ultra rare, a drugi je super rare. I jedan je limited edition, dok drugi nije. Tekst je bukvalno isti, tako da ću samo jedan i čitati, da ne čitam duplo. Tako da uzet ćemo ovaj ultra rare skill. Mako skill. Activate this skill during your main phase, while you control Karyushin. When this skill is activated, you can activate Umi directly from your hand, deck or graveyard. While you control Karyushin, all water monsters you control are unaffected by trap effects. If Karyushin you control leaves the field, draw 2 cards, and if you do, flip this card over. Ovaj skill je zanimljiv jer nam vrti Umi iz bilo gdje, bukvalno možemo iz špila, iz ruku ili iz groblja da ga aktiviramo direktli, tako da Karyushin koji ima 1800 za atak bi se boostovao na 2000 i onako lep neki beatdown monster, plus ostali monsteri koji su water mogu da se boostuju, tako da neki lep beatdown strategija može se napraviti sa ovim skillom. Prelazimo dalje na sljedeći skill, Mako Tsunami. At the start of the duel, flip this card over. Imamo A Bountiful Ocean. Ovaj skill je stigao iz boksa.
While Umi is face up on the field, apply the following. Non-effect water monsters you control are unaffected by non-water monster effects. Once per turn, you can add one water monster from your graveyard to your hand, but for the rest of this turn, you cannot activate cards or effects until you normal summon that monster or a card with its name. Ovo je jedan zanimljiv i jak skill. Mislim da je bio neka meta u neko vreme, ali da, veoma cool skill. I on se bazira na Umi kao i cijela Makova strategija u epizodama. Mako Tsunami, at the start of the duel, place this card in your field zone and flip it over. Što znači da je ovo Mystic Depths. Ovo je super rare skill, Mako skill, field spell, stigao iz booster pakovanja i kaže all fish, sea serpent, thunder and aqua monsters on the field gain 200 attack and defense. All machine and pyro monsters on the field lose 200 attack and defense. This card name becomes Umi while on the field. Još jedan skill koji predstavlja ili radi nešto sa Umi. Tako da, to je to. Sljedeći skill, Mako Tsunami. Flip this card over when you activate this skill. Pap. Ovo je Whale of a Tail. Ovo je skill iz boksa. Tako da to je common karta. Mako skill. Discard one card from your hand and add one Fortress Whale or Fortress Whale Oath from your deck to your hand. Fortress Whale monsters you control gain the following effect. Your opponent cannot target face-up water monsters you control with spell and trap card or effects. Jedna lepa, zanimljiva protekcija za našeg kita, ali mislim da nije nešto mnogo skill mnogo bio aktivan u igri, ali lep skillić realno. Sljedeći skill, Mako Tsunami, flip this card over when you activate this skill. The world's greatest fisherman, ultra rare skill, isto iz nekog od booster pakovanja. Mako skill, once per turn you can pay 500 life points and discard one water monster. Then add one water monster from your graveyard to your hand, with a different name and with a level no more than twice the discarded monster's level. If you do that, flip this card over. Jedan skill koji je onako generički neki water skill. I to je to. Ništa specijalno nemam šta da kažem za ovaj skill. Mislim da nije nešto bio igrljiv u speed duelu, da je nešto bitan. To je neko moje mišljenje, nemam pojma stvarno. I to je to. Lepo mi je da ga imam ovdje, da je sa ostalim Makovim skillovima samo. Mako Tsunami, iskreno ga ja nešto nisam igrao, tako da šta znam. Mako Tsunami, flip this card over when you activate this skill. Catch of the Day, super rare varijanta iz booster pakovanja, ali postoji i sljedeći skill koji je također Catch of the Day, koji je common varijanta i on je iz Tournament packa broj 6. Tako da imamo dva skilla koja, kao što vidite u tekstu, su različita. Zato što je ovaj common varijanta noviji i upgradeovan tekstima, tako da je ovo validno, ovo nije. Ali nema veze, čitamo jedan pa drugi. Ajmo prvo ovaj. If you control the legendary fisherman, you can activate Umi directly from your deck or graveyard. This skill can only be used once per duel. Once per turn, when legendary fisherman you control destroys a monster by battle or inflicts battle damage to your opponent, you can special summon one level 4 or lower water monster from your deck or graveyard in defense position. Sada se prebacimo na ovaj skill, što vam kaže. Once per duel, if you control legendary fisherman, you can activate Umi directly from your deck or graveyard.
Once per turn, at the end of your battle phase, if legendary fisherman you control destroyed a monster by battle or inflicted battle damage to your opponent this turn, you can special summon one level 4 or lower water monster from your deck or graveyard in defense position. Ova dva skilla dosta su mi slična, realno. Malo red reči je promenjen. Nisam zalazio nešto duboko što su oni to menjali. Vjerojatno ima neka fora. Kažem, nisam mnogo testirao ova dva skilla. Tako da to je to. Drago mi je da imam oba u svojoj kolekciji. I da mogu da se zezam, nekad da koristim ovaj, nekad ovaj. Tako da, to je to. I finalni skill, to jest moj skill, Mako Tsunami. At the start of the duel, flip this card over. Wild Sea. I napravio sam mu art BAM varijantu. Tako da, to je to. On nije imao taj art, pa rekao ajde, cool, da ima. Mako skill. Once per turn during your main phase, you can activate up to 2 of these skills. It lasts until end phase of your opponent's next turn. Each Karyushin is unaffected by your opponent's spell and trap card effects. Each face-up legendary fisherman monster on the field gains advanced attack for each water monster on the field. Monster that your opponent controls cannot target water monsters for attacks except Forces Whale on your side of the field. Ovaj skill mi uzima 3 njegova bossa, navedena ovdje, i radi nešto sa njima. Tako da sam ujedinio, da kažem, njegove bossove i dao efekat za svakog poseban. Tako da to je bila neka moja fora sa njegovim ovim custom made skillom. I to je to. Krenut ću sad na špijel, da vidimo šta sam tu pripremio. Za špijel, kao što vidite, ovdje ima više od 20 do 30 karata. Čini mi se možda ima 35 do 40 karata. Plus ove karte ovdje u pozadini, što vidite, to moje side deck. Ajde vidimo što sam ja ovdje uslivao trenutno i šta ja otprilike koristim za njegove špijele. Znači, još jednom, to je neki water deck gdje imamo monstere koji su praktično ribe ili tako neka bića, okeanska bića. Pa idemo Terror King Salmon, jedan moćan monster od 2400 koji je level 5, a kada igramo Legendary Ocean on postaje level 4 i postaje čudovište koje možemo normal summonujemo bez žrtve i imaće 2600 zbog legendarnog Oceana, što je veoma brutalno, realno. Tako da 2 kopije sam mu dao. Imamo Karyushina, jednog od njegovih bossova, realno, ovo treba da mu bude boss, realno, ali ajde, idemo anime logikom, Karyushin mu je boss, tako da jedna kopija je tu. Mislim, vidite u pozadini da imam i 3. kopiju Salmona i još 2 Karyushina, ali eto, pošto volim da igram anime fazon, ja mu malo i, da kažem, osporim špijel, tako što mu dam Karyushina umjesto Salmona, jer ipak je on to koristi, ima skillove za Karyushina, nema za Salmona, tako da razumete me, ovo je anime duel špijel. Dobro, idemo dalje. 7 Color Fish, jedna kopija, Great White, jedna kopija, i to je to od normalaca koje sam mu ja ostavio uslivovano. Od normalaca ja njemu ovdje imam, znači kao što rekoh, Karyushina 2 kopije, Terror King Salmona 1 kopiju, još jednu 7 Color Fish i imamo ovog ludog Fin Krakena koji realno, on je ovu kartu igrao, ali brate, ne ubacuje mi se u špijel uopšte. Tako da tu je po strani. Što se dalje tiče njegovih monstera, ja sam mu dao Levia Dragon, kako god da se zvao, Daedalus možda, ne znam, koji je ultra rare varijanta. On ovu kartu nije igrao, ovu kartu igrao lik Admiral iz GX-a i ja sam već taj špil pravio, pa možete pogledati na kanalu, ali ubacio sam mu još jednu varijantu, da kažemo Sea Serpenta, malo mi se svidjelo kako to ide u ovom špilu i ostao je.
tako da to mu je još jedan od bossova, realno. Onda imamo Legendary Fishermana, ja ovdje imam dvije kopije ubačene, jedna je Secret Rare, ovdje, a druga je Super Rare, koja je iz Tournament Packa broj 2. I šta vi mislite, da ste Mako Tsunami i trebate da predate jednu kopiju Joyu, koju biste vi dali? Koja se vama manje sviđa, da kažem. Dobro, idemo dalje, znači dvije kopije njih. Imamo The Legendary Fisherman broj 2, upgradeovana forma, Ultra Rare kartica, tako da i ona je tu, cool. Ovo je šta je, ovo je iz nekog booster pakovanja, ne znam ni ja. Warrior of Atlantis, dvije kopije sam mu dao, a realno mislim da ću da smanjim na jednu i da dam ovu jednu kartu viška što će da mi bude nekom drugom karakteru, na primjer Dartsu, pošto Darts je Atlantiđanin i ima mi smisla da on možda koristi ovu kartu više. Jer ipak Mako je koristio bića koja su podvodna, znači koristio je ove ribe, koristio je to ovog, kako se zove, Dealdelusa, dobro, Fishermana je koristio i to. Nije koristio Atlantiđane, realno, ali mislim, vidim, ova karta je Search a Legendary Ocean, tako da ima smisla da bude i ovdje, ali dobro, razumete me, uglavnom dobra karta za ovaj špil, ali smanjit ću mu, morat ću nešto tu da istumam. Dobro. Maiden of Aqua, imamo 3 kopije nje, ona nam je zamena za Umi, njen efekt predstavlja Umi, tako da veoma cool, se iskombinuje ona sa, ja mislim s onim tornadom, jel? Da, tornado wallom. Da, tako da savršen kombo i bez field spell karte. I dobar Defender, 2000 defense za speed duel je to sasvim super. Znači 3 kopije imamo. Aqua Spirit je tu, realno njega čuva more, tako da Aqua Spirit je sasvim cool tematski tu. Ali mislim realno lako je da se pozove u ovom water špilu. Unshaven Angler, jedna kopija, tu je samo da pozovemo ovog ludaka, kao jedna žrtva da bude. Fly Fang je karta koja se meni ne sviđa jer je Wind Monster. Jedini, ja mislim, Wind Monster koji je Mako koristio, to je onaj Flying Fish koji ima 800 za attack i defense, tako nešto, neki normalac glupi. I mogu aj da kažem, ok, Fly Fang može da ide u njegov špil, liči na to, je ta neka fora. Ali mi se ne sviđa što su u speed duelu za njegov špil dali dva čak Wind monstera koji su Fish, odnosno Sea Serpent, to je Air Orca. Kao nisu mogli da mu daju monstere koje bi baš predstavljali njegove water monstere, nego mu dali neke druge karte. Ovo je realno moglo da ide skroz neki drugi špil, naprimjer da se setili da napravi ko ja što sam se setio da napravim ovog admirala i onda eto daš njemu malo drugačiji špil i to je to. Ali dobro, mislim svakako su moćne karte pa sam ih ubacio. Air Orca je sasvim super karta, znači boleština. Tako da to je to, ide tu. Što se tiče njegovih efektnih monstera, ja ovdje dalje šta imam, moramo to tako da prođemo. Imamo po common verziju legendarnog Fishermana, samo čas. Tako da imamo sve tri kopije, sve tri varijante u speed duelu. Dobro, imamo Legendary Fisherman broj 2, imamo još Fly Fangova koji ću vjerojatno dati neki drugi špil samo da ih iskoristim. Imamo ovaj neki kao Piercing Moray, super monster, ide tematski njegov špil i mogu bi realno da ga zamenim za nekog od ovih Warrior of Atlantisa. Unshaven Angler mi je beskoristan višak za ovaj špil, stvarno. Imamo Mother Grizzly koje ću isto također izbaciti vjerojatno iz špila jer nekako mi tematski ne dozvoljava da bude on tu i ja ne znam ko se setio da stavi Mother Grizzly, Beast Warrior i Water Monster i da priziva Water Monstere. Znači treba otkaz mu dati odmah. Treba tu neka riba da bude neko ludilo, znaš ono. I onda bi onda mogao da mi ide u ovaj špil, ovako ne.
Imamo Slashija tu u side decku koji imamo 3 kopije koji su, kako se zove, super rare i koji rade sa level 5 or higher Sea Serpent monsterom. Znači možemo da pozovemo Kariushina ili ti ovog, kako se zove, Levija Dragona. Tako da tu je u side decku, iskreno nije mi tematski da on to koristi, tako da i dalje stoji tu sa strane i smišljam neki špil koji bi mogao ovo da koristi. Na primjer Mad Dog koji je koristio slajmove može ovo da koristi, a mi kod njega ne ide ni Kariushin ni Levija Dragon, tako da smislit će se u nekom trenutku neki špil koji će koristiti njega. Ima i, kako se kaže, o bože, ova karta je bolesna, što mu daju ovako ime, ima i ruka, sve kaže, nemam pojma. Eto ga tu sa strane. I on mi realno ne liči kao da bi ga Mako koristio, jer ipak, kažem, on je koristio tako neke zveri kao Seven Color Fish, Fincrackera, Flyfanga, ovog Moreja, znaš, bistove, ne ovako neke goofy karte i to, ali nije ni ovo nego što ovo je demon, više nego što je riba, brale. Fish, evo šta je beše, Fishborg Planter, realno, ni on neće koristiti Mako, ali nema veze, ja sam to stavio tu, to mi je neki višak karata koji nemam gdje da koristim i onda je trenutno tu kao njegov side deck. Ajde imamo šta još imamo za Maka, to je Fortress Whale koji je ultra rare, koji je koštao bogoca, ali nabavljen je, stigao je, ja mislim, iz Francuske ili iz Španije, ne mogu se setim, tako da boleština. Jedna kopija ovdje u špilu, Fortress Whale Oath i karta koja ga priziva, tako da to je to. Ovdje imamo po još 2 kopije te iste karte kao common varijante, realno nisam neki ljubitelj ovog monstera i uopšte rituala koji nemaju efekat, tako da jedna kopija je u špilu. Ajmo sad na spelke. Water Hazard, sad je bukvalno ovo samo Water Support koji god je imao, Water Hazard, cool. Najbolja po meni kombinacija odigrati ovo, pozvati onog Unshaven Anglera, kako se zove, i onda pozovem kao Leviju, boom. I sa Levijom uništim Umi i GG bro. Big Wave, Small Wave, još jedan broken water support, pozovemo bilo šta bukvalno od watera iz ruke, tako da lagano možemo pozovemo i Terror Kinga i neke jake napadače. Moray of Greed, Piercing Moray, ja tek sad vidim, Piercing Moray, Moray of Greed, Moray je zapravo ovo, kako se zove, Jegulja, jel? Da, Moray je Jegulja, bro. Sad mi je došlo do mozga. Uglavnom, super. Bukvalno pot of greed za water deck. Salvage. Surface. Mnogo moćno. Tako da, to je to od tih nekih water support karata. Onda imamo Legendary Ocean. Ja sam mu dao 3 kopije. Nažalost, nemam Umi kopije toliko, tako da Legendary Ocean je upgradeovana verzija Umija i ostavio sam mu to tu. Inače, možda je bolje, da kažemo tematski je više da on koristi klasičnu Umi kartu, ali nema veze, dao sam mu da ga boostujem, lakše da pozove Terror Kinga i tako dalje. Tako da 3 kopije toga. Summoner's Art je tu da nam fečuje nešto od ova 3 monstera. Veoma dobro. Što se tiče spell karti ovdje dalje što imamo neki Galaxy Cyclone, eto da uništavamo spell i trap karte, Silent Doom jer ima dosta normalaca, tako da dobro dođe Silent Doom da vratimo nešto sa groblja normalaca da žrtvujemo. Fulfillment of Contract, nešto što bi mi išlo ako igram varijantu ritualnih monstera, tako da cool, kao neki Monster Reborn ili Premature Burial za ritualce i to je to. Ajde imamo što imamo od trap karti, Paleozoic Eldonia, valjda se tako kaže,
Zanimljiva kartica, eto, imao sam viška, Water Deck je u pitanju, zanimljiva karta, ima neku tematiku, grunuo sam jednu tu, lepo mi je. Fish Depth Charge, veoma cool, to jest Fish Monster Support, savršeno ide za njegov špil, mislim čak da je i ova karta i bila u tom špilu koji smo dobili i imamo 3 Tornado Vola. To je to, znači bukvalno Mako kroz Speed Duel meni ima mnogo jak defense, bukvalno, tako da to je to. Što se tiče njegovog side deka, to je još jedan Fish Depth Charge, imamo jedan Floodgate Trap Hole, samo zbog ove vodice ovdje u ćošku, ništa specijalno, mislim samo sam htio da imam još neku kartu, a realno može da mi služi. I imamo još jednu Zoli kartu i to je Kanadija, tako da još jedan da kažemo neki Aqua Water Monster koji može da se pozove posle, tako da onako još jedna jegulja da kažem koju bi možda Mako igrao, možda predak Karjušina, ha? Možda ne, da ne. I ovdje imam još dve ove Super Rare Surface karte, tako da kao i Slushy čekam negdje da ih ubacim u neki špil jer mi je jedna dovoljna za Maka. I to je to. Što se tiče ove ovdje topkice karata, ja ću to sad brzinski onako proći. Šta mislite šta sam ja tu nešto planirao s ovom topkicom? Ovo je Mako Tsunamijev Ćale. I planiram da napravim i špil za njega, neki veoma lagan špil, tako da brzinski ću da vam pokažem, znači sličan je špil, također vidite sve te neke klasične normalce ima, kao i što sam njemu dao Maku. Imamo High Tide Goijin, imamo ovaj što mi je na nemačkom, doduše ne znam da su mi druge kopije pa sam mu dao na nemačkom, ovaj kako se zove Crazy Fish ja mislim, Great White, Maiden of Aqua, Needle Sunfish, imamo tu još legendarnih Fishermana i dvojku i dao sam mu Cloudian Eye of Typhoon, zato što je čovjek možda, a možda i ne, izgubio život u tom nekom tajfunu, okeanskom, ko zna, tako da ovo će da mu bude boss. Veoma cool. Imamo neki support klasičan za water monstere, evo mi ga jedan Numi, ipak sam se odlučio ovdje da stavim ovaj običan Numi, a ne Maku da dajem, jer ovo treba da mi predstavlja malo slabiji špil. Power of Kaishin, dve equip kartice, Fish Depth Charge i Rainstorm, malo tematike i Raging Cloudian, šta god. Tako da, malo sam spojio neke zanimljive špilove, ono, GX špilove, ali nema veze s ovim starim špilovima, tako da napravit će se i ovdje neki zanimljiv špil, tako da hvala na gledanju, na praćenju, na lajkovanju, komentarisanju i tako to. Mislim, ono, šta da vam kažem, vidimo se u sljedećoj epizodi, aj čao.